मोर ये पाखापाखि रोसई सरी आसला आंब काटिक रखी खट्टा कर ना ये भी ना। हेलो हाय नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भले थे मु भी बहुत भले अच्छी। तो आज हूँ पवित्र पणा संक्रांति आम ओडिया नववर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। समस्ते तो प्रायतः इंग्लिश नववर्ष को मन रखती। तो यहाँ हूँ आम ओडिया मानकर बड़ पर्व जोटा कि ओडिया नववर्ष। यू आमर नुआ पांजी आसे नुआ गणना हुए जोटा कि कृषि माने माने कृषक माने काम भी आरंभ करती नुआ नववर्ष रु नुआ काम सब आरंभ हुए। तो आज हूँ हनुमान जयंती आउ हनुमान आज भी जन्मदिन। तो आपण आड़े पणा पीले कि नहीं मत जनइबे। आम आड़े तो एमती पणा पियंती आज जमी पणा पियंती। हाँ आज ठेकी बसा संक्रांति जहाँकि चौरा मूले ठेकी बसे। आमर एक्चुअली मो बापर अच्छी शाशुघर भी अच्छी कारण एठी मु कलिनी कौन पाई कि आमर एठी सुविधा नहीं बिल्कुल जो रहीचु जो चौरा अच्छी सेठी किछि नाही माने सुविधा नहीं करिया पाई। तो मु करिनी गाँव रे तो होची एमती सब मो ससुर शाशु सब करथिबे पणा संक्रांति रे ठेकी बसई थे। तो मुझे आउ कि कलिनी जेहेतु सी से मुझे कलिनी। तो आज छतुआ हरिका होगी पणा पड़े पूजा हुए। तो मोर तो ऑलरेडी लेट हो गला। तो ये मंदिर बाहरी जाऊँगी सकाळु गाधुआ पाधुआ सरीगला। छुआ मानू भी कही सारे शीघ्र गाधे पड़ा आज टे मंदिर जावा हनुमान मंदिर जावा। तो आम घर पाखे हनुमान मंदिर एपटे शनि मंदिर भी अच्छा हनुमान। तो मुझे हनुमान मंदिर जी जोटा आम स्कूल पाखे गवर्नमेंट स्कूल पाखे। तो चलते जीवा मंदिर आउ आसिले रोसई बास कौन केमती कर तू मो भला देखा है तू भल देखा तू मो भला देखा मु तो भला देखा छपरी देखा भल से आम घरे जहाँ कथा से शुणी कह घरे जब आराम भल से कथा एमती कह कि चल एपट आज कौन हम देखिए ये ना ये भी ना बढ़िया लगे। हाँ ना आम ये खाली देखीदेमु आउ कि ना ये
ଚାଲିଛି ଏଠି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ଚାଲେ ପୁଣି ତାହା ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ଜାଣି ଶୁଣି କଣ କରିବି ୟାର। ମୋର ଏଠି ପାଖାପାଖି ରୋଷେଇ ସରି ଆସିଲାଣି। ଏଠି ଆମ୍ବ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି, ଖଟା କରିବି। ଆଉ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି ଭାଜି ସାରିଲିଣି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ଡାଲମା ହେଇଗଲାଣି। ଖାଲି ଭାତ କରିନି, ଆମ୍ବ ଖଟା କରିନି। ଆମ୍ବ ଖଟା ପାଇଁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆମ୍ବ କଷିଆ, ଅଦା କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି, ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଆଉ ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଠି ହେଙ୍ଗୁ ରଖିଦେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ଆଣିବି। ତେଲ ପ୍ରାୟତଃ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଆମ୍ବ ଖଟା ଭଲ ହେଇଛି ତ। ପାଖାପାଖି ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି ପାଖାପାଖି। କ'ଣ ଏମିତି କଲି, ଅରୁଆ ଭାତ କଲି, ଡାଲମା କଲି, ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ୍ବ ଖଟା, ଏତିକି ସବୁ ସରିଗଲା। ଅରୁଆ ଯେଉଁଦିନ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ ମୋର ସରିଯାଏ, ଟେନସନ୍ ନଥାଏ। ତ ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି। ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେମିତି ପାଳନ କରନ୍ତି ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ତ ଆମର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଏଠି ସବୁ, ଏଠି ପୁରା ଯେଉଁଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆମ ଶୈଳେଶ ବିହାରରେ ସବୁଠି ଭୋଜି ଭାତ ହେଉଛି, ପୂଜାପୂଜି ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ପଣା ପିଇଲେଣି କି ନାହିଁ ମୋତେ କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓ କରି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ କହିଲେ? ସେଇଠି ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲେ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେହ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ପଣା ପିଇକି ଖରାରେ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଧରିକା ନା ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିକି ମାନେ 5-8 ଜଣ ତାଙ୍କର ପଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ 50ଟା ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି ବେଲ ଆସିଛି, ଆଉ କହୁଥିଲେ 54ଟା ନା 60ଟା କ'ଣ ନଡ଼ିଆ, ଆଉ 2 କାନ୍ଦି କଦଳୀ, ମାନେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆସିଛି, ଆଉ ଛତୁଆ ଏମିତି ପକେଇକି ଗୋଟେ ମାନେ ଜବର ଟପ୍ରେ ଟପ୍ ପଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି ବୋଲି ମୋତେ ଡାକିକି ଫୋନ୍ କଲେ, ତୁ ଆସେ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖିବୁ କେମିତିଆ ପଣା ହେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ କରୁଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଆସେ। ତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଗଲି। ଯେ ତୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଡ଼ିଆ କୋରଣା ନେଇଥିଲେ ନା ଘରୁ, ମୋତେ କହିଲେ ନଡ଼ିଆ କୋରଣା ହଜିଯିବ କାଳେ, ତୁ ଆସେ ନେଇଯିବୁ, ନଡ଼ିଆ କୋରି ସାରିଲିଣି, ତୁ ନେଇଯିବୁ ଆଉ ଦେଖିକି ଯିବୁ। ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତୁ ଆସେ। ତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଗଲି। ସେଠି ଯେଉଁ ଗରମ, ଯେଉଁ ଖରାକୁ ଯେଉଁ ଗରମ, ଆଡ଼େ ପଣାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ପଣାଟା। ଆଉ ପଣା ପିଇକି ଆସିଲି। ବୋଉକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ, କହିଲା ମାମା ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିକି ଆସିବା। ତ ସେ ଆଇ ନାତି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିଲେ ଏଠି ଡ୍ରେସ୍ ଗଦେଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଗରମ।